Musa n'i y'a ye kabiri ko kɛra an bɔra a kalama nka n'i y'a ye an mɛnna ka sɔrɔ a ma kuma kunnafoni kalama ni min farati i bɛ fili c'est vrai c'est pas facile finitigi 49 olu kana jamana dɔ kɔnɔ mais marifa t'u bolo ka tila ka n'u ka jamana yɛrɛ fɛnɛ avion na donc an y'an yɛrɛ ɲininka ça veut dire quoi mais Musa nin bɛɛ la yan'an ka taa yɔrɔ jan an kan ka Mali policiw de fo ka policiw fo k'u waleɲuman dɔn grâce à leur vigilance nin bɛɛ dɔnna c'est vrai Mali service de renseignement caman tun b'a bolo par rapport à tout ça mais ni polisi de fɔlɔ kɔni ye ko ta k'a dankɛnɛmaya k'a walawala parce que polisiw ka contrôle de la k'o yɛrɛ ɲɛdɔnna Musa an y'a ɲɛfɔ aw ye n ko ni embargo wulila n ko Mali ni tirikitɔrɔ tɛ ban ɲɔgɔn mais bi kunnafoni daluwa tan an kɔni bolo k'a fɔ ko coup d'état de kun don nka nɔgɔ tɛ min na Côte d'Ivoire sɔrɔsiw de don mɔgɔ minnu minɛna a bɛɛ ye sɔrɔsi mɔgɔ 31 olu ye force spéciale ye mɔgɔ 18 olu ye force terrestre mais Musa n'i ye jateminɛ kɛ nin contingent ni élément fila ninnu kan n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen kɔnɔ a bɛ ɲininkali kun bɔ tiɲɛ don u ye jaabi dɔw di ko bɛnkan dɔw b'u ni Mali cɛ ko sebi san 2019 k'a bɛ yen donc k'u bɛ na ni mission min na k'u ni Nations Unies yɛrɛ ka bolofara dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama u y'o jaabiw di mais Musa jaabili ma an kun minɛ an ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ a m'an kun minɛ an ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ a m'an kun minɛ mun na d'abord u ye liste min formé c'est une liste de 50 personnes mɔgɔ kelen b'a jɛ fɔlɔ. Ah, il y a 49. 49 de interpellés là. Mais 50 personnes de désignés qui sont Malika. Donc, mon kelimbe albi ni ambela ka nyakili jagaboke o mo kelinga ngake jumeni. Musa yo kuma mi fo. Ni Nations Unies ka mission beta dugula. Atsake abaraka so dugu min kan ku bisimila. Olu ka marabo ma bo akala. Na le beke i bɛ taa sɔrɔ an ka u b'a fɔ ma ko DPKO i bɛ taa sɔrɔ o min bɛ yen n'ale bɛ New York ni Nations Unies ka mission fɛn fɛn bɛ yen les 16 missions des Nations Unies olu bɛɛ ka bureau central bɛ yen Musa an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ français dɔ de b'o diriger o français min b'o kunna k'a fɔ ko mɔgɔ jugu don o tɛ dɛ k'a fɔ ni i bɛ fɛ ka mɔgɔ ci ka taa dugu la i b'o liste ci olu de ma mɔgɔ façon minnu don sɔrɔsi hakɛ minnu don minɛn façon b'u bolo u ni minɛn façon jumɛn kan ka na u kan ka baara kɛ fɛn fɛn na hali cuisine min bɛ k'u kɔ a bɛɛ bɛ kɛ liste k'a bila ka taa o bureau central de la ale de bɛ o ci ka na o kuma na fɛn min a kan ka taa dugu min na o dugu mɔgɔw ma n'i y'o kɛ kuma min na ni sɔn kɛra i b'a ye k'a fɔ Nations Unies ka mission dɔ bɛ b'a fɔ ko SAP olu de bɛ taa ka taa mɔgɔ minnu kan ka na ka t'u lajɛ u ka capacité u ni minɛn minnu kan ka na minɛn ninnu bɛ cogo di k'o bɛɛ kɛ rapport ye k'o di Nations Unies ka représentant ma Mali la ale de fɛnɛ b'o ta k'o di ministre des Affaires étrangères ma donc o b'a yira k'a fɔ ale de b'a fɔ ok problème t'a la n b'u bisimila n'u bisimila o b'a sɔrɔ k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna incident min kelen filɛ nin ye o b'a sɔrɔ jaabi bɛ jamana bolo mais fo sisan a ma ɲɛ foyi dɔn ko ma o ma sɔrɔ Musa m'a ɲɛna ɲininka force spéciale mɔgɔ 31 ale ni force terrestre mɔgɔ 18 Musa olu kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ mission kelen kɔnɔ militairement a mɔgɔ kan ka yɛrɛ ɲininka dɛ force spéciale ale ka mission i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ mission minnu kɛ en général mission de couloirs de don a fɔlɔfɔlɔ ye min ye i bɛ mɔgɔ sɔrɔ équipe kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don i b'a fɔ ballontan bɛ cogo min na défenseur milieu attaquant i bɛ taa sɔrɔ force spéciale kɔnɔna la mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ ale de bɛ na ka na avancer ale de bɛ position avancée ta n'ale y'o kɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ wale couvert i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la dɔ de bɛ assaut di n'ale ye assaut di i bɛ taa sɔrɔ aw bɔtɔ dɔ fana bɛ couloir o y'a sɔrɔ fɛn bɛɛ dilannen b'u bolo donc force spéciale tɛ se ka wuli ka na wali jamana kan k'a sɔrɔ kan ka taa jamana min kan o mɔgɔw t'o dɔn mais an bɛ yɔrɔ min na ko sisan u bɛ sɛgɛsɛgɛli bolo kan mɔgɔ ninnu bɛɛ cɛra wa mɔgɔw bɛ ka kuma min fɔ u k'o falen Nations Unies mobili ma t'u nɔfɛ dɛ Azam mobili kelen ale ni fɛn min ye aéroport polisiw ka car jamjani n'o mobili kelen u bɛɛ kɛra o de kɔnɔ ka taa n'u ye camp 1 na
investigation bɛ sen na anw tɛ se k'a fɔ coup d'état don anw tɛ se k'a fɔ tentative de coup d'état tɛ mais dɔgɔ tɛ min na Côte d'Ivoire sɔrɔsiw don dutu t'o la mais Musa an b'a fɔ bɛɛ ye ka nɔgɔ bɔ o la nin ko in ti ko jɛlen ye ko in sɔnni an ka tɛmɛ fɔlɔ o y'a fɔ k'a fɔ ko marifa jugu caman tun b'u bolo est-ce que o fana dawuda b'o la u bɛ minɛ wagati u bɛ interpellé wagati min na u bololankolon de kun don marifa kelen kun t'u bolo a bɛ se ka marifa bɛ se ka kɛ sutu kɔnɔ avion sutu kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ marifa bɛ se ka kɛ u bɛ marifa bɛ se ka kɛ bagaji minnu bɛ sutu kɔnɔ o bɛ se ka kɛ an t'o kalama mais u bɛ interpellé wagati min na u bololankolon de kun don kelen filanan ye mun ye passeport min b'u bolo passeport kurakuraw de don ni bɛ mɔgɔ gɔ i kamana na est ce que ninnu ka sɔrɔsi bɛɛ bɛ se ka kɛ passeport kuratigi ye sɔgɔmada kelen wa il faut qu'un ka service d'investigation qui hakili to nin question in na k'a poser Musa kuma filanan ye min ye minnu bɛ ka page wɛrɛ minnu bɛ ka kuma wɛrɛw bila n'u b'u pan o yɔrɔ kɔnɔ ou n'a sɔrɔ u t'a kalama n bɛ nin information f'u ye Musa muso kelen bɛ mɔgɔ ninnu na muso b'u la liste dafalen bɛ yan muso b'u la muso kelen b'u la o muso kelen ale ka passeport kan vendeuse de b'a kan mais désignation na n'i y'u ka liste de désignation lajɛ elle est chargeant de don elle a le grade chargeant mais passeport sanfɛ vendeuse b'a kan donc deux professions pour un seul élément donc ko in n'a y'a sɔrɔ ko ninnu ye Nations Unies ka mɔgɔ ye o kɔrɔ ko Nations Unies ka mɔgɔ minnu don ko ils sont entrés illégalement sur le territoire malien n'a y'a sɔrɔ MINUSMA bolo fara don o kɔrɔ ko MINUSMA ma ka protocole a n'a ka procédure respecté ni MINUSMA mɔgɔ bɛ n'i fɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ka protocole d'accueil mɔgɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ MINUSMA jɛkulu dɔw bɛ yen olu bɛ t'i kunbɛn u t'i kunbɛn n'i ka fɛn bɛɛ ninnu mana kɛ mission ka mɔgɔ ye o mission mɔgɔw kun kan ka t'u kunbɛn u k'a fɔ an ye dɔrɔn ko muso min bɛ yen k'anw de ko ten dɛ ɲininikɛlaw jamana mɔgɔw b'u ta ɲini an b'an ta ɲini an ye kunnafoni min sɔrɔ ko mɔgɔ kelen bɛ yen ko baara fila b'o la k'a ka passeport kan vendeuse mais ko liste de désignation min y'o ci k'u yɛrɛ jɛya n'o ye k'a fɔ minnu bɛ ka kunnafoni wɛrɛ bila dɛ ko mun y'o kɛ chargeant grade chargeant de b'a la a ka jala ye chargeant jala de o mɔgɔ siran dɛ mais siranko dan de don tu sais que même mun ɲɛfɛ n y'o de f'i ɲɛna n ko le bureau central des missions des Nations Unies c'est dirigé par un Français c'est dirigé par un Français même n'a sɔrɔ ninnu ye Nations Unies ka mɔgɔ ye la procédure elle est biaisée elle n'est pas du tout correcte parce que bi bi in na u b'u profiter o de fɛ i bɛ gɛlɛya caman yɔrɔ caman i bɛ taa sɔrɔ Nations Unies ka mission de ou bien CEDEAO ka mission de u bɛ don ne de ka jamana kɔnɔ mais ne ma fɔ coup d'état don dɛ o daluwa tɛ bolo mais sɔrɔsiw kɔni don wa n b'a fɔ fɛnɛ force spéciale mɔgɔ 31 ka taa bila fɛn min force terrestre mɔgɔ 18 Musa u tɛ ɲɔgɔn ta u ka ɲininkali fɛnɛ kɛ ko anw kunnafonidila minnu bɛ ɲinini kɛ ko anw ko mɔgɔ kelen bɛ yen k'o ka passeport a n'a ka liste de désignation kan ko fonction fila tɛ ɲɔgɔn ta o y'a la fitinin de ye dɛ o y'a la fitinin de ye mais komi an b'an man kun komi investigation bɛ sen na u taara kan 1 na u b'a la ka t'u sɛgɛsɛgɛ o sɛgɛsɛgɛli fɛnɛ kɔnɔ jaabi min ni faamaw m'a faamu an bɛ se k'o fɛnɛ bɛ se ka d'u ma tugun k'u dɛmɛ baara in kɔnɔ mais k'a fɔ ko coup d'état k'u nakun ye coup d'état ye o daluwa t'an bolo sira si fɛ ok o daluwa t'an bolo sira si fɛ mais polisiw ka fo Mali polisiw ka fo aéroport polisiw ka fo u ka fo parce que olu ka vigilance de sera ka kɛ sababu ka bɛn mais a bɛ se ka kɛ service de renseignement i bɛ sɔrɔ renseignement tun b'a bolo mais ko ka découverte ka kɛ polisiw de y'a kɛ ok ne tun ye vidéo kunkurunin ye mais dakuruɲɛ laban jumɛn b'i bolo Musa dakuruɲɛ laban min bɛ an bolo ne delila k'a fɛ e Musa kelen i ye ɲininka ko anbaro kɔfɛ ko mun bɛ yen n ko tɔɔrɔ ani ɲani ani wulikajɔ ani cɛsiri Musa tubabuw t'an ci o tubabuw t'i kɛlɛ k'i b'i sigi tubabuw tɛ kɛlɛ k'i b'i da i bɛ tubabu kɛlɛ don o don i jɔlen de bɛ to wa fo ka maliyɛnw ka bila u kun na k'a fɔ ko fo k'u sa u tɛ s'anw ma ko in mana jɔgɔla mana kɛ cogo o cogo ko in bɛ ɲɛdɔn liste kun ye 50 personnes de mɔgɔ kelen b'a manqué kelen an tɛ se k'a fɔ k'o y'o kunba ye filanan ye mun ye an ye daluya caman di mais nin yɔrɔ la ka Mali tenitigi les forces de défense et de sécurité du Mali k'a bɛɛ wele
ka appel lancer a bɛɛ ma u ka dɔ fara baaraw kan ka dɔ fara u ka vigilance kan hali bi Musa nin bɛ se ka hali dissuade ka fɔ fɛn min ye ka distraction ye ka ana dissuade k'a ɲɛsin i bɛ taa sɔrɔ ko wɛrɛ ko b'u kɔnɔ fan wɛrɛ fɛ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ parce que u bɛ nin kɛ ça c'est trop facile tiɲɛ la c'est trop facile u kana ta nin ka kɛ tan hali n'a sɔrɔ formalité ko ni administration feuille dɔ bɛ administration ni formalité cogoya la o bɛ yen mais an k'an cɛsiri an k'an jija maa min bɛ mission ma ɲɛma New York bureau ba la c'est un français c'est un français. Ok, bon, an ye kuma in bɛɛ faamu k'a fɔ oui an ye kuma in bɛɛ faamu cogo min na a bɛ komi mission bilala ka na anw fɛ yan nɔ mais papier ma bila ka na an ma papier sɔrɔ an ma kunnafoniya foyi sɔrɔ. mais n ko dabɔ kama don o de y'a to u ka mission o de y'a to i m'a ye Mali gouvernement bɛ féliciter nin yɔrɔ la o ko ka Nations Unies ka mission bɛɛ bila Mali faamaw ka fɛn kɔnɔ hakɛ kɔnɔ. Mali est réserve les réserves là pour le renouvellement du mandat de l'administration. Voilà ces réserves là. Toutes ces initiatives font partie des réserves que l'autorité malienne maintenant a souligné. Parce que l'autorité malienne ko mission fait n'a bena bébé blanc yamara kon. Donc après vous de fleni. Moussa après vous de fleni. Donc nous koni a manake fin sugo suyi. Mali famo benin ko segese ka sa dana. Wa avion in bɛ réquisitionné o fɛnɛ tɛ bouger dɛ wa élément ninnu bɛ sɛgɛsɛgɛ ni dossier kan ka judiciariser a bɛ judiciariser ni min kan ka kɛ hali ni Mali gouvernement ye communiqué kɛ an ye taamasiyɛn minnu d'a ma a ka hakili t'olu la nin ko in procédure min filɛ nin ye a jɛlen tɛ donc ka bɛɛ fo ni ko vidéo kunkurun maa caman ye n wele Buma Bɛlɛ an bɛ k'i kɔnɔ ka bɔ k'i ka version di i y'a ye cogo min na a fɔ n tun bɛ fɛ k'a to investigation minnu kɛra k'o jaabi fɛnɛ fara kan mais nin de bɛ yen fɔlɔ ko kɔni u dalakan kɔni ye k'a fɔ k'olu nana nin cadre de la u bɛ mission de kɔnɔ mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la minnu bɛ ka kunnafoniw bila k'o soutenir a y'u ɲininka ko maa kelen k'u ka papiers dafalen tɛ ko papiers ko tɔgɔ bɛ ɲɔgɔn jɛ wa ko jɔyɔrɔ bɛ ɲɔgɔn jɛ k'u bɛ se ka mun fɔ o la parce que kunnafonidila dɔw kɛlen bɛ k'u ka position défend olu bɛ ka ninnu ka position défend mais an kɔni bɛ min fɔ autorité a b'a jo kan autorité b'a jo kan minnu service d'investigation u ka taa ni baara ye jo b'u bolo élément indices bɛ yen indices graves yɛrɛ de bɛ yen mais an tɛ se k'a confirmer quand même c'est des présumés donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin kun ye vidéo kunkurun ye mɔgɔw ka yafa an ma donc an bɛ bɔ ka nin di ni fɛn fɛn bɔra la inchallah an b'a tɔ ta ka an yɛrɛ continuer de sini voilà fɛn fɛn mana bɔ a ko tɔ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan tuguni ka o kunnafoniya se an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ a k'an bɛɛ don n'a nataw la inchallah